सब्सक्राइब करूँ एंता नुआ नुआ कॉमेडी वीडियो देखबार लगी और बेल आइकन क्लिक करूँ जेन कि आप नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाई। ଭାଜୁତିଆ ତ ସରିଲା ନ କାଁ କରୁଛ ଏତ୍କି ଦିନ ଆସନ ଜଲ୍ଦି ସୋର୍ ପଡ଼ଲା ନ अच्छा घरे थिला बेले तके फेटकी गेल न आसे घर टिके बाहर के आसली जे बड़ा गेल बाहर छे ଜଲ୍ଦି ଆସ ଗୁର୍ଦୁଟେ ପୁରା ଗୁର୍ଦୁଟେ ମିସ୍ କରୁଛେ। मिस करू तो मो नाइ जे छड़ा ए सुन तो प्रीति तुम से कथा हम कहूचे निया कथा हो ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ତମର ମାଉସୀ ଟୁ ଗେଲ୍ ନାଇଁ 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 ମୁଇଁ ନାଇଁ କଥା ହବା ମୋର କାମ ଅଛେ। प्रीति बोले लड़की क्या फिर किसा कहन लागेगा निया निया कथा है कथा हम कहूचे मैं कपड़ा काची जाऊचे हां ନାଇଁ 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 ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ବି କାମ ଅଛେ ମୁଁ ଯାଉଛେ। जीजा जी काहे जाउछो गो टिके अटक नहले तुमर पास्ट प्रेजेंट के खराब करी देबा गो साली जी କାଁ ହେଲା ଯେ ତମେ ସବୁବେଲେ ମତେ ବ୍ଲାକମେଲ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିସ ଗो। ନାଇଁ ଗो ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ଲାକମେଲ ହିଁ କରୁଛେ କହୁନ୍ କାଣା ସେବା କରିପାରମା ଯେ କିଛି ନାଇଁ ଗो କାଣ କରୁଥିଲ ଯେ କହ ଗो ମାଛି ମାରୁଛେ ଗो ଆରେ ବା କେତେଟା ମାରଲ ନ ଗो 7ଟା ଗो 4ଟା मेल आर 3ଟା फीमेल। ଆରେ ବାପରେ मेल फीमेल କେନ୍ତା କରି ଜାଣଲ ଗो 4ଟା ମଦ ବୋତଲରେ ଲଟକି ଥିଲେ ଆଉ 3ଟା ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲେ ଗो। ଓ ଏବେ ବି ବାରରେ ମାଛି ମାରୁଛ ତାଲି କାଁ ଗो ନାନୀ के କହିଦେମି ଆରେ ତମେ ତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲ ମୁଇଁ ତ ମଜାକ କରୁଥିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ମଦ ବୁନ୍ଦା ନେପିଆ ମୁଇଁ अच्छा तो कॉलेज रे पढ़ला बेले लव लेटर देबार लगी हमर लेडीज हॉस्टल के तमर मोर बहुत मत पिके आसला କାଣା ତମେ ପୁରୁଣା କଥା ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବସିବ ଦେଖ ତ ପ୍ରୀତି ଆଇ ନାଇଁ ଏତ୍କି ଦିନ ପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ତମେ କଥା ହଉଛ କିଛି ଗୋଟେ ତ ବିଶେଷ କାରଣ ତ ଥିବା କହିଦିଅ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ओ जीजा जी साली जी किछि कारण नाय को हेंता एका तमर से କଥା बोली मन लागला मोर फोन रे तो बैलेंस नाय न बोले नानी फोन रे केते କଥା हमें मोर फोन रे रिचार्ज कर दियो हाँ हाँ सियोर करदमा अरे तमें परे मोर साली मोर आधी घर वाली जे खाली मते एतकी डाउट लागुचे तमें एटा मोर संगे कथा हबार लागि रिचार्जटा करौछ कि राहुल संगे कथा हबार लागि रिचार्ज करौछ। राहुल के राहुल जहार संगे तमें जयदेव बाटिका रे इलू 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 इल्लू 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 इलू का मतलब आई लव यू। राहुल जीजा जी जी साली जी नो राहुल दिस राहुल जीजा जी चुप କାଣା କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ହେଲା 2 ଦିନ ତମକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଦେଲି ତମେ ତ ମୋର ଜିନା ହରାମ କରିଦେଲ ନା ଆରେ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାଇଁ ହବାର ତମର ଜିଜୁ ପରେ ମୁଇଁ तुमको टिके लाज ना लबर के तमर न 3 वर्षर जूनियर रे थी फिर भी तमे मोर पछे पड़ी थिला बड़ कर मु स्काउट कैंप रे पलाली आ सेना फोन रो अलाउ नै थाई हे भितरे तमे बिहा हे देलो ना हेले तमर एत गुटे लोफर संगे मोर नानी रो बिहा रफर केभे भी करे नै देती थी साली जी लोफर आर ऑफर भितर डिफरेंस काଣା ଜାଣିଛ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମର ପଛେ ନି ପଡ଼ିଥିଲି ସେଟା ଥିଲି ମୁଇଁ ଲୋଫର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ନାନୀକେ ବିହା ହେଲି ଆରୁ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଏକ୍ସ ମାନେ ତମେ ମୋର ସାଲି ବୋଲିକିରି ସେଟା ହେଇଗଲା ମୋର ଲାଗି ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର ମୁଁ ଏନ୍ତା ଭାବିଥିଲି ବୋଲ ତ ବାକି ବିହା ହେଲା ପରେ ତମେ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଅତ୍ୟାଚାର नहीं କରିଛ କେନ୍ସି ବୋହୁ के केबे ଯୌତୁକ ଲାଗି ହେତକି नहीं करा ହେଇतिबा
जीजाजी मन गोटे बढ़िया ऑफर अच्छी तमर पास्ट के मुई सब दिन लई पास्ट रखिदेमी बाकी तुमको मोर प्रेजेंट के फ्यूचर करवार लगी सपोर्ट करवा के पड़वा। राहुल इतना प्यार करती है तू पगली। ठीक अच्छे तमें जदि मोर पास्ट के सबुदिन लगे पास्ट रखीदब डेफिनेटली मुई तमर प्रेजेंट के फ्यूचर करवार लगी फुल सपोर्ट करमे। दिल ओके हाँ हाँ पूरा ओके। जीजाजी बाय जी। साली जी गुड बाय जी।